Hi lalabs, balam ka pilang tamon eh. Ay ko akalain na miras ta aking makantis. Kaya sobrang thankful ko kang God. Ikang binyena, kanako. Sobra kang magana ka. Ay ko panepa ka, sobra po ta. Wanana ka Lord. More than 2 years din tayong LDR pero hindi tayo sumuko. Maraming salamat sa suporta at akong kay. Mag-cup muna kayo. Labi na. Labi. At habang mas nakikilala kita, lalo akong naging sigurado na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ano ba? Ariandang, liban mo na yung kain na ning talasawa, sa masnan mo, may kalugod ko yung masalese ning abe mo, datang yung kay magtagumpe ko keng biyeyo, miyabe ko miyasamas. Thank you kay gana-gana. Wala akong masyado kasabi ulit. Para ka na ako iking best mom. Kay Tiyato. Salamat kay Lugod ma. Alam mong hindi naging madali ang kwento ng pag-ibig natin. Maraming araw na ang tanging yakap at halik ay sa imahinasyon lamang. Ikaw ang mahal ko noon, ikaw ang mahal ko ngayon, at ikaw ang mamahalin ko sa araw-araw sa lahat ng darating na panahon. I love you, loves, always and forever. Yours truly, Dangdang. Bumuo tayo ng masayang pamilya na puno ng pagmamahalan, tawanan, respeto at pag-unawa. Isang pamilyang sabay nating aalagaan at palalakihin.
Kilagyunan ning igpa, poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ingginuman tabi kaya kayo. At keko ang timurin. Kaluguran kong kapatad, kaniti nga ba na lamisa, pangaditala rin kaya katamong kapatad, i-Mark, ang popay Elaine, ano ka rin king aldong iti, ipasyagda, ing lugudda, king metong at metong, king arap tamo at king arap ning apong Gino. Pangadita mo na sana, manatili ing katapatan da, king metong at mananasanang mikatmon lang tula at grasya ring karalambye, at lakwasan ng lumalam ing lugudda king metong at metong, lalong-lalo na ipalapit lamo naman sana king apong Gino. At banta maging karapat dapat magmasusi karimba nila misteryo, si Chantal rin kaya katang kasalanan. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king pamiisip, mga mano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Uli nito ipanigapuko kang Nuana Mariang kapilanmang birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos, sa ginutamo. King Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, gewaming metong ang misteryong banal ing buklod ning matrimonyo. Metong nga simbolo ning lugut ng Kristo para kingkeyang iglesia. Pakiramdaman mo sana rin kaya kaming panalangin para kay Mark, ang popay Elaine. Kambiyan ning kasalpantayan ng daketa at king balang metong ipangakura ing karelang lugut king aldong iti. Mananasan ng karalambye, yung maging saksi ning katutuan na ning lugod dayta. Iti aduan ni, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk ko po. Ing ginuman tabi apya kayo. At keko ang timurin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keko, o Ginoo. Linapitla kang Jesus ding mapilan a Pariseo, uling buriren arakap king pamagsalita na. Ngarang mengutang kang Jesus. Paing tulot na ba ning kakatamong kautusan, ing diborsyo nening lalaki ng asawa na, uli na ning isano pamang kasangkanan. Nga nang may kibat Jesus, eya pawari aba sa inganti kaniting kasulatan, kanitang kamulalan, ing miglalang, gewa na lang lalaki at babae, at nga nang sinabi ning Diyos, uli na niting sangkan, lakwane ning lalaki, itata na timana, at makyabeya, king asawa na, at ilang adwa, maging metong nalamo, inya nalaadwa, nune metong nalamo. Uli nita, nalamalyaring pikawan niya ning tao, ring pisan metong ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo.
kapurian ka, O Kristo. Kimpo ka nung reception na ning 60th wedding anniversary diri apong Luis ang po payapong Maria. Kit nande po yapong Luis nga naning neto nga mangutang. Apo, ngano mo po ing sikreto ning 60 banwang pamiabeyo apong Maria. Tiniman niya ining matwa at nga nang may kibat. Balo mo ito, anyang baing tao ko, potang ating masisira, ayusan miya, miya agad, papalitan, o yan ing sikreto, o ba't miglambat kami. Kasimpiana ing pakibat, pero kasanting na ing mensahe. King panawon ta kasingeni, marakalla, ring bage malagwang palitan. Halimbawa namo, pangaras ka rin kaya katamong cellphone, masanting ya pa, masalese ya pa, gagana ya, pero patse ating bayong modelo, malagwaming palitan. O kaya naman ating kang gadget, may gasgas yang bagya, nanong gawan mo, agad meng palitan. O kaya naman ng electric fan, misan niyang beses e ginana, buri mo, sali na kang bayo. Neng kayo po, pelalong king kaya katamong relasyon, may apektuan ing makantining pamisip. Di takmong kasakitan o kaya problema, di sata naragu agad sumuko o makipagkawani. Pero, ing taong tune lulugod, eya tambing susuko. Pot ang ating masisira, ayusaniti. Pot ang ating tampuhan, magremedyoya. Pot ang ating pamagkulang, mamatawad ya. At oy ni mo naman, ing mensahe na, ning ginutamong sa Kristo, king kakatamong ibanghelyo ngene. King ibanghelyo tamong ngene, may gumpisaya, king kutang daring pariseyo, tungkol king diborsyo. Pero, imbes na makipagdebatiya, ing gino, king diborsyo, binalik ng Jesus ing pisabyan, king mumuna ng plano ning apong gino. Nga nang sinabi ng Jesus, kanitang kamulalan, ing miglalang, gewa na lang lalaki at babayi, at kay batngana ning Diyos, lakwane ning lalaki itatana at imana, at makyabeya king asawa na, at ilang adwa, maging metong nalamo. Uli na nita, nalamalyaring pikawan yan ning tao, ring pisan metong ning Diyos. Keni, papakit ng Jesus na ing kasal, yamu kabud kontrata. Ing kasing kontrata, gagawan niya, pipirman niya, banglang mag-benefit, dening adwang panig, dening makipag-kontrata. Kaya manatiling kontrata, hanggat beneficialya, karening adwang panig. Pero, po tanging metong nga party o kaya ilang adwa, ala na lang benepisyo, malyarin neng pupusan. Mapna mo, ing kasal, apigkalog na kay katamo ning apong gino, eya metong akontrata, nune metong yang tipan, king English sing aus da kaniti, eya contract, nune metong yang covenant. Ing covenant o ing tipan, eya makabasi king benepisyo, o kaya king pakinabang, nune king tapat apamagdaon, o pamag-offer king sarili. At o ini, ing eksaktong relasyon na paulit-ulit tamong akit king Biblia. Ang diyang pangalimbawa, migkulang ya ing bansang Israel, may natili yang tapat karela ing Diyos. Ang diyang pang migtaksilya ing bansang Israel, o kaya mikakasalala ring Israelita, luluguran nala pamurin ning apong Gino. Makantini rin, ing klasing lugod, kailangan dambiyayan ding niyasawa. Metong alugod, amanatiling tapat, muking panawon ning kanwanan, nunepe lalong king panawon ning kalipitan. King kamatutwanan, oy ni mo naman ing klase ng lugod, apepakit ng Kristo king simbahan. Metong alugod,
ama natiling tapat, angga king kawakasan. Kayapin, kaya kayong adwa, Mark ang popang iling. Ngeni, mangako kayong luguran niya, kabang biye, ing metong at metong. Baluyo, malagwa ing lulugod, patse masalese, at mayan ing bili. Pero sigurado, datang mo naman ing panahon na masubok ing lugod dayti. Potang halimbawa, datang ing kalipitan, ing karamdaman, ing problema, ing kabiyayan, o kaya ing pamikaintindihan. Karing pe nandit dayti, ning kaya kayong biye, anting miyasawa, gana kanyo, ning kaya kayong kasal, eya mo kabut kontrata, na malyari yung pupusan, patse masakit na ing sitwasyon, ing kasalyo, metong yang tipon, abinuklod na ning apong Ginoo. Metong yang sakramento iti, anuno ka rin, ing Diyos, pagkaluba na kayong grasya at sikanan, ban kanita, lakwas tumibe ing lugod, at katapatan nyo, king metong at metong. Kaya king oras ng kasakitan o kapagsubukan, nano mo, ing sukat yung daptan. Apat lambage, ring kanakong apigo naman, mumunandili, pilinan nyo, ing misabi kayo, kaysa ing kayo, mibubularan. Tandanan nyo, alayang lugar, ing pride, king masayang relasyon, daring niyasawa. Kakadwa, pilinan nyong mipanintindi, imbes na mipanyumbat. Pangatlo, pilinan nyong mipamatawad, kesa aking magkimkim, asukalalo. At syempre, kakapat, at higit king sabla, pilinan nyong lumapit, king apong Ginoo, uling ya, ing panibataning grasya, na magpatibe, king kaya kayong pamiyabe. Apat, abage, malagwa lamang tandanan, ban maging matibe, ing kaya kayong relasyon, king metong at metong. Misabi, mipanintindi, mipamatawad, ampopang, lumapit, king apong Ginoo. Tandaanan nyo, Mark at Elaine, eda kayo asahang maging perpekto, king metong at metong. Ing asahan da kaya kayo, maging kayong tapat, king metong at metong. Kaya sana, magumpisang ngeni, pilinan yung luguran niya, ing metong at metong, king balang aldo ning biyayo. Potang masanting at masalese, kaya kayong bili, mikalugod kayo. Potang matsura at magulo, mikalugod kayo pa mo rin. Uling kaya kayong pasal, mo kabod, metong a kontrata, nune, metong yang tipan, abinuklod na kaya kayo, ning apong Ginoo. Kaya sana, king balang penandit, ning biyayo, lagi ang tandanan, ing sinabi ning Ginoo, king kakatamong ebanghelyo ngeni, ing piyabe na ning Diyos, ene malyaring pikawan yan, ning tao. Amen. Mark at Elaine, salakad ko ang ngeni, para king rito ning kaya kayong binyag, ay para king rito ning kaya kayong kasal. Ding tengarian po pantegawan, talakad tamo mo naman po para maging saksi king kasal, dari Mark ang po pay Elaine. Ding migdalang singsing ang po pang aras, talakad lamo naman kaya king dani akong kaili. Mark at Elaine. Adwan kong ngeni kaya kayo, pakibatan nyo lang mitmong katutuan, dening makatuking putang. Elaine, kusang lugtabang dinatang keti, bamong ibuklo din sarili mo king lugod, at kasuyuan, king kaya kang maging asawa. Opo, Father. Ika naman, Mark. Kusang lugtabang dinatang keti, bamong ibuklo din sarili mo king lugod, at kasuyuan, king kaya kang maging asawa. Yes, Father. Makatalaga na kayo mang iyanad lang maging mayap a katoliko ring anak yo, nung pagkaluba na kayo ng Diyos, king pamakyasawa yo. Opo, Father. Opo, Father. Mark at Elaine, nganing bisa kayong tanggap king banal na matrimonyo, pidopan nyo ang ngeni ring wanan yung gamat. At ipasyagin kaya kayong kapagnasan, arapan ng Diyos at ning Santa Iglesia. Elaine, tatanggapan me ba i Mark, ayat yung ngeni keti, anting tunay mong esposo at asawa,
agpangking iutos ng Santa Iglesia Apostolica Romana, Opo, Father. ibabya mo ingkya kang sarili anting asawa na kabang biye, Opo, Father. at tatanggapan mong maging tunay mong esposo at asawa hanggat ating kang inawa. Opo, Father. Ika naman, Mark, tatanggapan me ba iyaling, ayat yung eniketi, anting tunay mong esposa at asawa, agpangking yutos ng Santa Iglesia Apostolica Romana. Apo, Father. Ibabya mo kayong sarili mo mong asawa na kabang biye, Apo, Father. at tatanggapan mong maging tunay mong esposa at asawa, kabang biye. Apo, Father. Nung makanyan, tuki kayo panako, bani pasyagyo, ingka kayong panata, King Diyos. Ipagkaloob mo, Iyo. Maging metong kaysa ng puso. Manibad king andongen. Maging king kanawan. O king kaipitan. King tibanjan. O king kakaluluwan. King sakit. O king kapagdanan. O king ikawan niya na kami. King kamatayan. At ako, kingupaya ng Diyos at yutos ng Santa Iglesia, ausan ko lapansin ding sablang pesitagon anting patuto, lalong-lalo na rin pengaret ligawan. Ing patutwanan mi, apyanan mi, katanggapan mi, at bebendisyonan iting buklod ng pamakyasawang pisan metong yo, king lagyo ning igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ngayon ni bendisyonan tala, rin kaya kayong aras, ampo pang singsing. Bendisyonan mo lawo Ginoo rening singsing, agamitan daring alipan mong dimark, ampo pay alain, king biyarang talasawa, ban manatili lang tapat, mikalugod, at mitambayan, king mit mong masabal, sukad ding biyara. Amen. Lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Bendisyonan tala rin kaya kayong aras, panuwanan mo law Ginoo, remark ang popayaling, king karampatan na pibansyan kete sulit, alalarawan da rening aras, ban gamitan dayti para kin pa magkamit da, king biyalananga. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ngeni, Mark at Elaine, ibiyayula rening singsing, king metong at metong, tanda ni kaking lugod at katapatan. Elaine, tanggapan mo ining singsing, tanda ng lugod ko, katapatan, at pakamal kaya ka, tabang be, tingnagyunik pa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Mark, tanggapan mo yung singsing, tandaning labot ko, at lingap keka, kabang biye, king lagyo ni ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Elaine, daning aras, igabi ako kay ka, tanda ng lingap ko, at masabal, hindi ka masabal, supad ng biya ko, tinigingin pa, ang kuning anak, ang kuning Espiritu Santo. At ako, tatanggapan ko lang. Palakpan tala po, remark ang popa i Elaine. Do
young, you were always with your friends. Wanted to grab your hand and run away from them. I knew that it was time to tell you how I feel. So I made a move, I took your hand. My heart was beating loud like I've never felt before. You smiling at me like you wanted more. I think you're the one I've never seen before. I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. 'Cause baby, you're always in my mind. Just give me your forever. I want you to know that you'll be the one, and I'll be the guy who'll be on his knees to say I love you and I need you, and see I die for you. I never knew it would be possible for you to be with me. 'Cause you loved someone else back in '73. I was so jealous seeing you with him. Oh baby, I know that I can treat you better back in those nights. Oh, you wouldn't cry from his stupid lies. Oh baby, I was still watching, wishing you to be mine. I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. 'Cause baby, you're always in my mind. Just give me it forever. I want you to know that you'll be the one, and I'll be the guy who'll be on his knees to say I love you and I need you, and see I die for you. I remember I was on the aisle waiting for you, babe. Saw you in your gown, I was crying all my tears. I told myself that you are the one. You are the one. I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. 'Cause baby, you're always in my mind. Just give me it forever. I want you to know that you'll be the one. A glorious afternoon, ladies and gentlemen. With mercy, humility, and jubilation in my heart, I would like to welcome you all here at Baler Roberto, under the management of my Kaka Catering Services, to witness this beautiful wedding celebration of Mark and Elaine. But before that, to all these amazing and beautiful creations of God, parinig nga po ng isang malakas na palakpakan dyan, everyone! There you go! Halatang tutok na sila! Bakit hindi natin samahan ng isang malakas na iyakan? That's the energy. Let's maintain that energy as we're about to unfold this beautiful and magical wedding celebration for this afternoon. This is teacher by profession, host by passion, Sir Casey Dulcon, and once more, welcome to this celebration of love and a promise of lifetime journey of forever. And of course, this celebration would not be made possible without the genuine love and support of the following individuals. Ladies and gentlemen, we are delighted to the VIP tables. Nandiyan kayo because you perform an important role this afternoon. Ladies and gentlemen, as I call your name, beautiful Ninangs, samahan niyo kami dito sa gitna for proper acknowledgement. Mga kapamilya at kaibigan, allow me to welcome the beautiful Ninangs. First on my list, Mrs. J. Cruz and the representative, Madam Ami Cruz. There you go. Dito tayo sa gitna, madam.
Joining her, another equally beautiful Ninang Lisa Lejarde. Next, ladies and gentlemen, the beautiful Ninang Yolanda Gigante. Next on my list, the equally beautiful Ninang Vicky Cruz. Friends, let's move on to Ninang Sonia Chico, represented by the beautiful Josie Valderrama. We also have here this afternoon Ninang Merlita Danan and her representative Lali Mendoza. More names to go. Allow me to welcome this time Ninang Winnie Danan. Next on my list, the beautiful Ninang Erly Dumapit. This time, friends, let's welcome the equally beautiful Ninang Emmy Sison. And last but certainly not the least, Ninang Imelda Susi. There you have it, friends. Bakit hindi po natin salungan na palakpakan this amazing and beautiful Ninangs. Siyempre, naman po gumasos din nung basta-basta mong makanyan. Yasa lang pong tumerak din sa amin ng po Madam Elaine. Then kinuha Nina, Sir Casey temerak langan po din. Let's not prolong anymore. Diagonyo pwede! DJ, bring it on! Let's begin with Nino Bernan Cruz. Ladies and gentlemen, moving on with Mr. Robert Ayan. Third on my list, Nino George Fowler. Next we have Nino Edgar Jimenez. More to go. Ladies and gentlemen, let's welcome Nino Romeo Datu. Next on my list, the good-looking Nino Aaron Lima, represented by Mr. Efren Valencia. Next on my list, we have Nino Dino Bartolo, represented by Mr. Bernie Bartolo. Two more names to go. Nino Jerry Miguel is our next, and of course, the good-looking Conrado Pamintuan. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our good-looking Ninongs. Ano palang mayor? Ano palang congressman dengan tsukin kaya kayong harapan? Ninong ako pa isang butne, ninang din ang kopong grades, 93. Ingi ko ng grades kitang performance na. Eko pa isang but, Ninongs! Music DJ! Mr. Edison and Mrs. Janet Valencia. And we are also grateful to the parents of the bride, the late Mr. Reynaldo Danan, represented by their son, Mr. John Danan, and the beautiful mother, Mrs. Merly Danan. Alright, ladies and gentlemen, once more, the ever-loving and supportive parents of the couple, mga kaibigan, kumare, mga kapamilya, let's have their dance presentation, music DJ.
we welcome the main highlights and the reasons of our celebration for this afternoon. Ladies and gentlemen, with so much pride and delight in my heart, allow me to welcome Mr. Mark and Mrs. Elaine Valencia. The guidance of our Almighty, let us put ourselves in the holy presence of the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, you are the true source of life, of light, and wisdom. Father God, for the gift of life, we thank you for the blessings that you keep on bestowing us. Maraming salamat po. Dear God, for this incredible and amazing celebration of marriage, we are immensely grateful to your name. As two people promise to have their lifetime journey of forever. And as we continue this moment, Father God, be the center of this magical celebration of marriage. Be the center of their lives. Be the center of their relationship. Thank you for the gift of food that we are about to partake later, and for the gift of family and friends present in this hall. And as we continue, Father God, kayo po ang manguna sa aming pagdiriwang ngayong hapon na ito. All this. Sige lang, madamang at hindi lumalabas. Huwag tayong titigil sa paghila. What's inside that box? Ladies and gentlemen, this is a beautiful blessing coming from our ultimate creator, everyone!
bilang pangatlo sa mga magkakapatid, pinapasa ko po ang mensahe ko sa ating panganay. Agulit. Pwede pong ating kodigo? Kasi pota pong kaya kung nebado sabihan mo. Aliyak man po mga aga. Na? Kaya. Ba't ko natin pa? Hanggang sa susunod na kabanata. Salamat sa inyong panonood. Buwa, sinulat yan, di ba? Ako mga gane. Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Once again, yes, once again. I-congratulate ko na ba mo po Elaine and Macmac. Congratulations, mga wali ko. Yes, ati ako. Yes, ate. Aguli. Malatiya kasing sulat eh. Aguli, game na. Sure na po yun eh. Game na. 1, 2, 3. Akin ka na akong pinaka mamahal na kapatid. Ani ko akalain na datanging Aldo na akit na kang maglakad. 1 by 1. No. Akit na kang maglakad papunta king altar. Bala mo kapilan pa mo niyang anak tamo. Kanyang anak tamo po. Ganyan naman anak tamo pa isipon. Mangaga na ka. Pinaka mangaga. Mangaga ko din. Bala mo kapilan pa mo. Palagi tamo may papate. Diba niyang anak tamo. Kaya bayating pangunutan na katamo. Putang nga tayo may glinis. Saguli magunot ka. Habe-habe tam. Simula anak tamo, habe-habe tang mamyalong, Miley, panetang gigigit, tapos mga kandut takang mama, pokang tatang sabienda. O gigigit kayong gigigit. Bisa na kayong magkasawa. Damorya, di ba? O ngani, o yan, aunan mo na ako, may kasawa na kapin man. Bukas na ako mo, Sunday bukas. Kaya sakto kay Sunday ka na ako, ne. Pero makanyan man, bilang metong kareng ating mo, ate Seng, adyan mo kuwaw sa na ating, ane kasaya yung puso ko ngeni, ali dahil kakasal ka, kundi dahil akakit ko gano'ng nakakaluguran ning taong kasipin mo ngeni. Uy, palit kayo. Ala na akong mas hihilingin pa bilang metong kareng kapatid mo na akit na kang masaya. Outat mo balugan. Makanta. Ba't ako bulog? Kaya itinsan yung kaya ko. Owa. Alay to, bilang may itong kareng kapatid mo, hala na akong aliwang masigit pang sasaya, na akit na kang masaya at luluguran. Heray! Keng kanakong bayo, yes, bayo, ne? Mak, dakala salamat kasi liguran me ingwali ko. Ingatan at lugaran at pakisamahan mo siya sa hirap at ginhawa. O yan, Tagalog to kasi atin yang. At kaya ka na akong kapatid, balo ko maging mabuti kang asawa at mother, dahil ikit ko kaya ka kung makanano kang lugod at mag-alaga ka rin taong importante kaya ka. Kaya kayong adwa, naway lagi yung pilinan ng isa't isa, magmahalan, may pagpatawad, at aliyak kalingwan palagi, keng babo. Once again, congratulations, Dang and Mac. Cheers to a lifetime of love! Yeah! Hooray!
Thank you po and mabuhay ang bagong kasal! Hep hep! Hooray! Yes. Pass the mic. Good afternoon po. Thank you po sa lahat ng pupunta sa kasal ni Kuya at Ate Dang. Kuya, ikaw yung nag-inspire sa akin, pati sila mama, para maging mabuti. Kasi alam ko, maloko ako dati. Kaya pinagbutihan ko para makatapos ako. Tsaka sa review, lalo nung nag-review ako, doon kayo nagkaanak ni Ate Dang. Sobrang saya ko din doon at na-inspire ako. Na-inspire ako para mas pagbutihan ko yung board exam. At Kuya, thank you sa mga understanding mo sa akin, sa pamilya natin. Ayun lang. Ate, thank you dahil sa pagmamahal mo kay Kuya Mac. And sana, mas magmahalan pa kayo hanggang sa dulo. Ayun lang. Yes, thank you so much. Okay. And na-inspire din po ako lalong galingan sa pag-MC, sa gwapo ng best man. No, just kidding. So may I request everyone to please do raise your glasses. Mali niyo po bang itaas lahat ng inyong mga baso, everyone. And here's to good health, happiness, prosperity, abundance, and good luck for Mark and Elaine. Cheers! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hapon na pala. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo at nakiisa sa aming kasayang. At sa inyo, pagbutihin nyo ang inyong pagsasama at sana ay magmahalan kayo. Magbigayan. At maging mabuti sa isa't isa. Marami pong salamat ulit sa lahat ng mga dumalo. Thank you po. Alright, hindi pa man po nagsasalita, naiiyak na daw po kasi siya. Okay, maraming salamat po. Picture na lamang po, dear parents. Ma'am, you have to stay. Bexke, dictate mo ko pa. Munang-muna po, pasalamat ko nga po kayo. Karing kumari ko po, ang kumpari ko, kaluguran, kamag-anak. Dakal-dakal pong salamat. Kaya kayo nga po. Mark, eran po yalay. In-advise ko mo, basta may kalugod lamo. Ang gaken tumwala. Kailangan may pagbigay la kayong metong at metong. Halimbawa, nung atin lang pa may kaintindi, eto napapalyaryan itang may kabukasan nila, may kasundo. Nakamakyapos ka na ako. Ampong kaya ko magana kay makmak, dening balay ko. Anya itang tiro kong kaya kadange mo na tutuloy itang tiro kong taekwondo. Joke mo. Magana kay makmak. At saka, siguro, kaya rin na ning potambat kang may anakdak. Potang natin na yung pabando. Sundan mo na, banda kalya ingatan ng kumari ko. Kumare, oy meka, babae ka tane. Ang tita mo, dakal salamat sana. Datang yung panahon, maging successful ko ang adwa. Dakal ko pamilya mo naman. Dakal pong salamat kaya kayo man.
There you go. Takal mo rin pong salamat, Tita Merly Danan, King Lugut. Maya pa gat panapon po kay katahamungan. Po, kabsi ko dang. Manyaman ni pamangandang mabsi. Mera gulingat yan. Idangdang po pa nakan ke first cousin ke pong mana. Meto nga po ka rin paboritong pamangkin. Uling, super. Ay, warin pala. Ikit pala yung... Alimetong yamo ka rin paborito. Mas paborito ka. Super bait siya po. Nung iya po mabait, sinabi mi karatang ng Bat Canada. Nakamagpakipot dang, pabuktot na ka. Hanggang iya ka pakasal. Buktot siya po. Kanya mabait siyang anak. Bagay kayo pares pong mabait. Anya maging saksa. Ali na kayo, nakapakawanan. Magpadakal ko pa. Joker ya po ini. Gusto nga may Miley kang Miley mo naman. Masaya kay ko nga dua and God bless. Kita mo po. Congratulations kay Madwa, Mark Dang. Empake po son, Mark. Ala ko balong dala sabihan, yung nga sabi ko mo, itang sabi ng mama mo na yun ang pakamkasan yung tingko kay Pancay hindi. Normal mo ito. Yan naman kahit pamisan-misan talaga, yung kahit mga pukpukat ng kaldero. Hindi mo, pipatan mo namin. Ito, basta yung pamabarin ng kabukasan. At again, congratulations kayo mga dwa. Lakam na akbalang dakla sa biya. DJ, hit the music. Sinasampatok mo yung ulo mo, Sir Bart. Gamit ang ngipin mo. Tanggalin mo ang suot na garter ni Ma'am Elaine. Garter lang ang tatanggalin, ha? Baka yung nasa itaas yung garter ang matanggal mo. Go, Sir Bart! Woo! Nag-enjoy sa loob. Yeah! There you go! Ladies and gentlemen, our next bride and groom to be, isa pang sexy song DJ. Sa ilalim ng puti sa dilaw ng buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw ng buwan, Sir, pasuot mo sa leg ni Ma'am Grisel ang garter, luhod ka, and then isuot mo sa left leg niya yung garter na yan. Alright, there you go. Palakpakan everyone! There you go. Thank you so much. Para makita niyo po ang ating highlight. Maraming salamat po sa pagmamahal, suporta at paglalaan nyo ng oras upang makasama po kami sa special na araw na ito. Maraming salamat po. tulong-tulungan lang para magawa ang event na to. Sa mga sumuporta, mga nagmamahal at minamahal, suppliers and everything. Thank you very much po. Maraming salamat. Muli mga kapamilya, this is Teacher by Profession, host by Passion, Sir Casey Ducot. Now, signing off. Congratulations once more!